may mga ilang hingpit nga pagpangandam nga gihimo. Vilma, may buntag. Tinuod yun na Rico og Phoebe, maayong buntag ninyo sa ato ang mga kapamilya, ilabi na sa ato mga chikiting nga white classic karong adlaw, unya sa mga ginikanan ug mga tinun-an nagtan-aw ron sa maayong buntag kapamilya, maayong tugnaw ug bagyuhon nga kabuntagon. Sakto ka Rico Lucena, way laing barangay siguro makaingon ko sa dakbayan sa Subo nga andam sa bisan unsa nga mga kalamidad ug mga aksidente kining Basak Pardo sa dakbayan sa Subo. Hitchas mangita ka og mga hiraminta ug unsa pa nga mga kagamitan, naa sila'y pilani, naa sila'y ambulansya, naa sila'y fire truck, naa sila'y kining life vest para sa in case na ay mga baha-baha, naa sila'y saan na siya? Salvavida? Ha? Life ring. O yan, dapat sila mga crutches, dapat sila mga wheelchair, naapa sila gitawag nila o plastic boat, o niya, naapa sila makagamit pa gid sila o rubber boat, naapa sila mga stretcher, naa sila fire extinguisher, mga boots, ready na gyud ni alang sa baha, simbako nga mahitabo nunot niining bagyong si Pablo. Ato nung makauban ang barangay kapitan sa barangay Basak Pardo, si barangay kapitan Dave Tumulak. Mayong buntag, Kapitan Dave. Mayong buntag, Will. O mayong buntag usab nila ni Rico diya sa studio. Nakasinati ta kagabi ug pasiuna pa lang. Yeah. Sa kusog na to nga bunok sa uwan. Oh, kagani ng kadlawon day alauna hangtod alas 2. Dinhi sa barangay Basak unsa ba ni bahaon ba ni nga lugar? Yes, dito tay portion diri nga bahaon diri sa may Tagunol side. Mo na atong gikabalakan pagayo kini nga to ang coastal area. Kadtong uwan kagabi nga kusog kaayong libundak wa bato nakamugna og pagbaha sa imong barangay. Wa hinoon pero nakapaalarma gito sa tanan gumikan sa ato ang gipaabot lagi nga bagyo nga si Pablo. Muna nga nakamata gid ang tanan niya mga tumura gid pagbagbulo. Pero Kapitan Tumulak, ang unsa ka ready sab ang imuha mga barangay, tama ba ka ready sa mga ekipo nga niya nimo karon or aware na ba sab ang katawhan unsay angay nilang buhaton kun dunay mahitabo nga pagbaha? Yes, Will, sa wa pa nato ni dito pang nagaging mga buwan, naglabay pang mga katuigan kada sitio ato ginin silang gisuroy kapulong-pulong kita. Kabahin sa pagpangandam simbako ug dunay moabot sa bisan unsang matang sa katalagman. Usa ang mga tawo nahibaw na gyud ug unsay angay nila nga pagabuhaton. Ug nga sila po di sad angay sila nga mabalaka gumikan kay dunay may Basak Pardo emergency response. Nga motubag dayon sa bisan unsang matang sa emergency diri sud sa atong barangay. Lakip na gani ubang mga kabarangayan pwede sa ta makaabag sa nila magkinahanglan sila sa atong panabang. Mao ning gitawag og beeper. Beeper. Kagahapon dihang na-interview ka ni Reno Talyada, dunay public address system. Yes. Unsa man to tibuok barangay ba nga madunggan ang bisan unsa nga pahibaw ninyo? Yes, Bill. Kay kini nga to ang PA system ato ning gituyo pagmuntar para ang mga tawo ma-aware ug unsa nay mga lakat sa panahon, unsa nay mga pahibaw, importante ang mga messages sa barangay. So dili na mistil pa nga ikaw moadto ka magpahibaw ka tagsa-tagsa ka mga sitio. Magrekurida kundi or house to house. Tanan gyud, no makadungog gid sila. Nya naanda na sa mga tawo nga kini nga to ang PA system mutingog ni siya og dunay mga importante nga mga mensahe. So kabahin sa mga bagyo doon na siya ipagawas pod nga mga weather bulletin diri sa to mismo nga barangay para pod sila makahibaw og unsa sa ilang pagpangandam sama sa mga pagkaon, pagpundog pagkaon, tubig, paglikay sa mga paggamit usab niya na pagmatngon, paggamit sa kandila, lamparilla, simbako mag-brown out. Unya naa sa tay free charging in case og dunay brown out nga mahitabo. Kay doon naman tayo duha ka standby generators dinhi sa tuwang barangay. Unsa man giunsa na pag-instalar kana imuhang public address system nga tibuok barangay man ang makadungog? Yes, tanan nga hutong mga trumpa ni nga gipangtaod na to. Okay. Na madungog gid ni siya sa mga tao, nya doon na say senyales, no, doon na say mga senyales nga makahibaw sila nga gikan ning mensahe sa barangay. So kung panalitan mag brown out or black out kanang generator nga inyong gigamit makakuan ba na? Makaigo ba na pagpahibaw sa publiko? Yes, makahimo na siya. No? 24 oras makaandar na atong generator for free para sa ato ang mga
kaigsunan. One question, kanisang imuhang mga beeper diri, unsa nang sab ni sila ka well equipped in terms of training nga makatubag dayon sa bisan unsa nga mga emergency? They are all registered nurse nga nagpuyo dinhi sa ato ang barangay atong Mao ba? gipanawagan sa pagtipon ng ining maong grupo ug sa samay nagila sa mga ginikanan nalipay pagpagayo gumikan kay miabag sila dinhi libre para sa pagluwas sa kinabuhi sa mga tao. Kapitan Dave Tumulak, daghan kayong salamat ug hinaot nga mahimo kang panag-ingnan sa uban nga mga barangay kapitan dili lang sa dakbayan sa Sugbo sa pagka-proactive in terms of public service nga mao gyud gikinahanglan sa mga constituent. Yes, Will, magpasalamat po ko kundi pa tungod gagikan ko ABS. Ha? Ako gilang i-acknowledge ang ABS, gumikan kay ABS preparado. So kita dito dihatagikan o sadiyang kita diha na sa barangay. So kinahanglan sad nga preparado sad sa tanan nga panahon. Daghan kayong salamat si Barangay Kapitan Dave Tumulak. Balik na sa studio. Dilma, one question lang alang ni Barangay Kapitan Dave Tumulak, gumikan most likely na mga Barangay Kapitan karon o mga LGUs nga nagtan-aw sa tua, giunsa ba paghatag og pundo ni Barangay Kapitan Dave Tumulak ang to come up with this certain equipment nga perting daghana og kumpleto kaayo in a certain barangay level lang? Oh. Kapitan Dave Tumulak, unsa kadako ang Barangay Basak Pardo nganong nakaangkon ka og ingon ini kadaghan nga mga equipment? Actually gigamit lang nato ang atong inisyatiba. No, ato lang gigamit ang atong inisyatiba sa pangita og mga solusyon o mga pamaagi unsaon nato pagtabang sa atong mga katawhan. Ang Barangay Basak Pardo dunay annual income nga 7 million. Okay. Ug kining kasagaran nga mga gamit nga imong nakita, Kuwang ra ni sa 7 million. kuwang ra gini. Agini mura tabang patrol. Oo. Kay kining tanan mga tawo nga nagpuyo dinhi nanawagan ta kinsa ti dunay mga biya nga mga gamit Okay. ipanghatag So, diri. mga kuan ni mga donations, Donations. mga contributions. Yes, gikan sa Canada ang uban. Resourcefulness sa Barangay Kapitan. And of Gigamit course, sad nato bil ang kining mga latest kining mga websites, kining mga Facebook, no, mga communication ngadto sa gawas sinungdan ginaatay donation from Canada, from Australia nga nagpadatag mga suwat ngadto sa ubang nasod ug mitubag usab nga mga kuan niya, mga mulupyo sa mga Barangay mulupyo, Basak, mga organizations, mga amigo. Rotary, no, nga nagtinabangay ug nanawagan gyapon mi ug kinsa pay gusto mo donate, welcome gyapon kami sa pagdawat. Okay, Rico? And of course, Miss B, if ever na yung mga pangutahan nato mga kapamilya, unsa may emergency hotline number sa Barangay Basak Pardo? Emergency hotline sa Basak Pardo. Yes, ang atong emergency hotline is telephone number 261-6842. 261-6842. Unya maka-attest ko ani Rico ug Bibi nga bisag dili na sa iyahang jurisdiction, outside of its jurisdiction, moabot unya perti pang paspasa na makaabot sa lugar ang beeper ni Barangay Kapitan Dave Tumulak. Wow. That's nice. Anyway, balikan ka mo dahil later on, Vilma Andales, and of course, Barangay Kapitan Dave Tumulak sa Barangay Basak And we hope no, ang ubang barangay po din, anak po ka prepared. Ma-challenge ta. And speaking of social networking site, tabang